Tier 7, tier 8 armor ng caller. Tier 7, tier 8 to. OOC pa ba ako? Ah shit, OC pala. O yung ano, DPS, layo kayo sa ano. Sabi ko, Sans, nag-OC ka pala. Sige, try. Ready? 5, Ano? 3, 2, 1. Ano, may. Get this. Nice one, babak. Ina mo, patay. Tanga. Zero. Bilik. Ah, serpent. Bilik. Okay. Oh! 10 seconds. Let them go, guys. Let them go. Jacket on me. Pa-mark nga sa akin. Jacket on me. Nasa yung leader. People lead. Shadow, what are you doing? Ready? Fake. 5, 4, 3, 2, 1. Ano, may. Get this. Babak. Pero Okay, ingat. nice one, sige. Wala tayong ano. Jacket on me. Jacket on me. Ubus mana? May mana ba? Wala eh. Ready in 5, 4, Sila. 3, 2, 1. Ano, may. Nice one. Nice Tashi. Uwi lang yan. Saan yung ano? Wala ba na? Yung outkeeper. Outkeeper. Ang nakamana, putang ina. Wala bang ano, yung God. Druid Girl sa ano? Sino yung Spirit Hunter? Ako. Wala akong Ano, mana. ano? Ah, mana pala. Akala ko ano yun. Gago. Hindi kasi nung call pag last ano assassin eh. Wala na tayong malaban. Tong ina. Bawas sa labas. Step out. Ready in 5, 4, 3, 2, 1. Ano, Na-stun kami. Babak. Baka, back. May rookies na ratter. Kulit. Hindi ako makabam. Babak na, babak. Okay nga sila west side. Tulokin sila, ha. Pag may namatay sa inyo dyan, go back tayo, go back. Cooldown lang, cooldown. Yari man. Step out, spread. Asan na sila? Wala na? Sa lindan dun sa likod. North sila, north side. Inang yan, mga bating ang putang ina. Parigir-rigir pang Matap lang nasa likod. No. Don't want to. Yata nila sa labas Wait lang, ha. Sige lang, Tukin kaya. sila. Wait. Stay. Hold. Hold behind me. Uy, crown, guys. Hold behind me. Yung DPS, hold behind me. Dun si Sakura sa loob ah. Huwag kayong manggigil. Gago, muntik ka na. Muntik na wipe man. Lookin, Diyosa. Lookin. Inching up. Nag-link na. Magdadamage yan. Ready. Counter engage in 5, 4, 3, 2, 1. This tank. Go to. Go back. Go back. Bintana. Sino yan? Shadow. Go back. Jackson. Ready. Engage ko. Wait. Let them engage. We counter, boys. We counter. Screen away. Come. Wait. Ready. Looking. They looking. Ready. 5, 4, 3, 2, 1. Ano yun? Go back, boys. Go Ready back. defensive. Go back. Ay, bro. Nice one. Go, bro. Bro, forward. Roll. Ready on me. 5, 4, No, 3, be short. 2, 1. May. Drop on me. This one. Nice one. Busin niyo. Patay na yan. Kill all. Trupas. Over na. Run over. Apakan nyo, boys. Apakan nyo. Nice, Steven! Ang ginangina mo? Sige lang. Tapol yan. Ready me. 5, Ready. 4, 3, Patch on the chok, 2, mag-turn 1. to. Ano yun? Nice bossing. Ang ginangina.
Uy, nag-assume kayo, boy. Porkit natatalo nyo kami sa outpost, boy. Over na ng mga kupal. Run over. Ito. Grim Gadesa, be careful, you're on Okay, ha? Sige lang, Let me. sige lang. 5, 4, 3, 2, 1, ano yun? Nice. Puta, nakadalawa Yung na Muna kanina. na, patayin nyo itong Yung low. Pahil ko muna yung low. Meron dito sa south southeast Diyosa, baka Ito yung cooler nila sa taas. Yung caller, ha? Dito ka lang. Ready in 5, Nice one. 4, 3, 2, 1. Drop on me. Nice one. Dito man, chasing pa ko dito sa pin ko. Saan sila? Nawala na. Lagi, ginawang AI ang mga kalaban. Okay lang, nilakad natin yun. Mula dito. Wala Over gago. Hinatid sa AR. AR na to man. Pwede ba? Tinuntan ko saan sila nag-galing. 4, Ay, 2, tayo. 1, ano yun? Nice one. Papasok ka pa ah. grabe pinauwi nyo guys. Tangina niya. Natid sa portal no? Pinapalit ko saan sila nag-galing. Yung natid sa portal pero nag-TP pa rin. No one died. No one died, no? Hina, tangina mo ngayon.